অবশেষে জেআরসি এবং জেএসসি এর অনির্দিষ্টকালের অবরোধ প্রত্যাহার স্বাভাবিক হল বরমুড়া হয়ে জাতীয় সড়ক ও রেল চলাচল। আজ বুধবার জেআরসি এবং জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির তাদের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ প্রত্যাহার করায় ত্রিপুরায় স্বাভাবিক জনজীবন ফিরে এসেছে। এর ফলে বরমুড়া হয়ে জাতীয় সড়ক এবং রেলপথে যানবাহন ও ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়েছে। অবরোধ প্রত্যাহারের পর জাতীয় সড়ক যান চলাচল শুরু হয়েছে এবং রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। অবরোধের কারণে যাতায়াত ব্যবস্থায় ব্যাহত হওয়ার কারণে সাধারণ যাত্রী, পথচারী এবং পরিবহন পরিষেবা ব্যাপকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন এবং কল্যাণ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি সমর্থনে জেআরসি এবং জেএসসির আন্দোলনে ডাক দেওয়া হয়েছিল। অবরোধ প্রত্যাহারের পর ধীরে ধীরে সড়ক ও রেল চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এতে সাধারণ মানুষ, যাত্রী এবং পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। স্বাভাবিক পরিষেবা রাখতে এবং সড়ক ও রেলপথে নির্বিঘ্নে চলাচলে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। ডিউরি রিপোর্ট, খোয়াই টাইমস বাংলা। যদি রিভলিউশনারি মেম্বার্স অফ 10,000 দङ हिंखाय अबियसली मिनिमाम 6,000 to 7,000 অনায় কিন্তু যতন লাখাইতো जों नियर अबाउट 25,000 कारण हिंखाय A to Z अल्फाबेट पायो सिनि संगठन दङ स्पेशली जांसिनि मेजर ग्रुप रंनि बिसियाव दङ जों NLFT, ATTF, ATPL नों तनाय आंथ' बुमुंसे सानान मांग्रालियासो काबां हिंगावन बिसे BNC ते दङ हिंगा अबरंनो तुयै जारा डिप्राइभ इन द सेन्स मोनसे सुजुग सुबिदा माया कारण हिंगाय ओआइके कासाकायनि फाइनालाव जों विभिन्न ताइना आर्म्स कैडार गभर्नमेन्टनि जेमन नमदि आसाम राइफल, BSF, CRPF, TSR, पुलिस हिंगाय बंनि गोयेन्दा संस्थाखौ जों फायो नों दाबि के फाइमानि यागल तामाव जों याखाराय दङ ठीक আছে नक फाइका गामखा निने अरा सिलाय लानाय गुलि लानाय ए लानाय हिंगा लाइफ एकांगाय बंनो इंटरोगेशन बा ताहिनि लागय बंनो मोटामुटी रमदि साजा सालने बावबाय तनाय थाङै मांखा नक नका किन्तु अबनि उल जिनि जे थाङै थानानि चाय थानानि रोङै थानानि बा रिहेबिलिटेशननि जे पेकेज दङ अबरक जिनि बाय मोंसा राव जागिया स्पेशली जारा फेमिलि तनाय थान्दी इंगा फाइदि नों फाइगेन न रां रनाय चाकरि रनाय निन बासना लेखा फोरोंनाय अबथि काबांमा ताइना एमटी प्रमिस खायो काबांमा गोयेन्दा संस्थानि बरं थों आसाम राइफल CRPF बंथ इगा बक्तामा खाय लाइफ एकांगाय सबैरो फैनाय माने बेरायरो पेकांगाय जों आरो अबनि मुंसा एबं नुलाय बक्साना आंथ' दाकत न नाके साइथाव माने जों आंथ' मुंसा खायमानलिया जेनि उपर महल अबत स्किम करे बा नं नायखेर न बागै बंनि स्पेशल पैकेज करे हिंगाय आंथ' सरि किन्तु बगान सामने आंसे बाने जाखा आगे साइ पेकेज हिंगा